التسوية وين نعملوا طلع على plusieurs thématiques نحكيو santé نحكيو éducation نحكيو association نحكيو économie et plus. d'ailleurs ساعتنا الثالثة بالنسبة اليوم باش نهزوكم الاتوج باش نتعرفوا عليهم باش نحكيو على l'événement captivant كما سماوه هما تونيزيا جلوبال فورم ووظيفتنا عبر الهاتف مباشرة. نشكرها على تلبية الدعوة الهاتفية. مدام ريحة رفيدي أهلا وسهلا مرحبا بيك. عسلامة مرحبا بك. Merci pour l'invitation. Merci لكنتي اللي حاضرة معنا. Merci infiniment انك vous avez accepté notre invitation. C'est un honneur pour nous انك تكون حاضرة معنا. نذكر اللي انت رئيسة الجمعية التونسية لخريجي المدارس العليا الفرنسية. نحكيو على ATUG, l'association des Tunisiens des grandes écoles. Et d'ailleurs عندكم un événement très bientôt. نحكيو على une date phare. نحكيو على le 23 septembre où يمشي يكون ثم un forum. Ce qu'il paraît c'est une série des thématiques مختلفة باش تكون زادة si j'ai bien compris على برشا بلايص برشا بلدان. et bien sûr l'objectif global l'ultime objectif انه تكون ثم vraiment vision لتونس ويكون ثم معناها هكا رؤية واضحة بالنسبة للي انفستيسور باش يكونوا يجيوا لتونس ويكتشفوا لي ريسورس اللي موجودة فيها. et d'ailleurs باش ندوروا العجلة الاقتصادية donc roue économique. donc تقريبا هذا هو les détails précis معك انت اكثر والتفاصيل معك انت. Merci. Donc effectivement Tunisia Global Forum هو un événement اللي باش يصير في 8 بلدان. باش يكون موجود ان شاء الله اول édition في باريس à Sciences Po le samedi 23 septembre. وبعده باش يصير معناها نفس l'événement في لندن في تونس في بوسطن في مونريال et dans différentes villes وكل مرة مع une association partenaire. donc الفورم هو باش يكون مناسبة باش نلموا فيها التوانسة اللي عايشين à l'étranger. la diaspora اللي هي اليوم متكونة من des Tunisiens qui sont des grands cadres qui travaillent en tant qu'experts techniques dans des grandes entreprises et des grands groupes internationaux. et l'objectif هو انه نوريوهم شو هما les dispositifs اللي موجودين اللي نجموا يعاونوهم pour qu'ils investissent في تونس والا pour qu'ils lancent des projets en Tunisie والا pour qu'ils essaient de promouvoir la Tunisie en tant que destination de partenariat économique et d'affaires. خاطر التوانسة اللي موجودين توا à l'étranger كلهم يحبوا يلقاو فرصة باش يعاونوا تونس باش يرجعوا لتونس باش يعاونوا l'économie tunisienne. et donc l'objectif نتاع l'événement هو انه احنا نحكيو على les opportunités اللي موجودين اليوم في تونس في الاستثمار في الكرياسيون des affaires économiques. معناها كيفاش التوانسة اللي يخدموا في شركات عالمية لبرا ينجموا يسهلوا جايين الشركات هذه لتونس باش يحلوا دي فيليال باش يتعاملوا مع دي ستارت اب توانسة وكيفاش زاد ينجموا هما بيدهم يلانس دي بروجي d'entrepreneuriat في تونس لفائدة par exemple les zones défavorisées ولا les régions. Parfait. Donc, autrement dit, نحكيو هوني على الديمارش في حد ذاتها, par exemple, معناها pour ces investisseurs. Donc, on va essayer d'expliquer la démarche, comment ça marche, comment ça se fait. Nous, ينجموا يجيو justement pour ouvrir des filiales في تونس. Donc, c'est à peu près la démarche. معناها باش يكون ثما une partie vraiment paperasse, démarche, ainsi de suite. Une autre partie على les ressources et les opportunités et les bienfaits. إنه هو باش يجي لتونس. تقريبا باش تكون هذه هي les deux parties اللي موجودين يا رحاب. Voilà, هو فما partie principale اللي هي شنو هما les dispositifs الموجودين كيف شنو هي الديمارش vers qui il faut aller شنو هما les structures اللي نجموا يعاونوهم شنو هو التسهيلات اللي عندهم الحق فيهم باش هذاك on peut aider à sensibiliser et à partager l'information auprès de la diaspora pour qu'ils comprennent que c'est possible et c'est faisable. Donc c'est une composante de l'événement. Une deuxième composante, elle est effectivement les opportunités de موجودين, les secteurs les plus intéressants à investir, les secteurs اللي ينجم الواحد يلانس معناها des projets فيهم في تونس ويكونوا ناجحين. وفما زاد une composante أخرى اللي هي composante نتاع networking. على خاطر زاد le jour J en parallèle des conférences ou les tables rondes اللي باش يصيروا عندنا on ouvre un espace كبير اسمه Startup Village
والاسباس هذايا باش نستقبلوا فيه دي ستارت اب توانسه باش يجيو من تونس باش يعرضوا وباش يحكيوا على لي سوليوشن انوفونت كي سون اون تران دو كريي باش هكاكا نجموا نعرفوا بهم auprès de la diaspora اللي موجوده لهنا et auprès aussi des investisseurs français. Excellent, puisque le programme il est prévu pour le 23 septembre, samedi prochain. Donc certainement que vous avez déjà établi le programme de la cérémonie, le programme de l'événement et tout. On peut avoir une idée sur les thématiques que vous allez discuter. Vous avez parlé tout à l'heure des conférences et des tables rondes. Qu'est-ce que vous prévoyez exactement dans ce sens? Il va y avoir 3 tables rondes. Table ronde de l'année sur la thématique la thématique business. Comment promouvoir la Tunisie en tant que site d'excellence pour les solutions innovantes et la R&D. Là, nous un focus surtout à tout ce qui est externalisation des activités IT même des entreprises كبار لتونس. On a une deuxième table ronde investissement où nous parlons de la force des réseaux de la diaspora à l'étranger ou qui fait à dynamiser les flux d'investissement direct étranger. On a aussi une table ronde talent où on va parler des compétences tunisiennes et les Aïchine Bara qui fait qu'ils partagent leur expertise avec des étudiants en Tunisie, voilà, avec le secteur privé ou le secteur public en Tunisie et comment l'échange de l'expertise et des talents il peut avoir lieu entre les deux rives. On a aussi durant la journée une conférence plénière et elle clôture النهار هذايا اللي باش تكون على كيفاش on peut engager la diaspora au service des enjeux du pays. شنو stratégie que le secteur public ou privé doivent adopter باش يعاونوا à impliquer sa diaspora encore plus في خدمة تونس. وعنا aussi زايدة في النهار هذايا الفينال نتاع la 14e édition de notre programme d'incubation des startups اسمه Adventure. Donc on a 5 startups qui vont présenter leur projet le jour J, قدام jury ou قدام le public où le lauréat il sera choisi. Excellent. Ben, هذه فكرة على le programme ككل. إن شاء الله de toute façon بالتوفيق. Merci infiniment على le partage que vous venez d'échanger avec nous. يعطيك ألف صحة. Donc certainement هذه البداية. Donc c'est juste الخطوة الأولى. خاطر si j'ai bien compris باش يكونوا كيما ذكرت أنت قبيلة شوية des thématiques كيف موجودين في بلايص أخرين في فرنسا bien évidemment. البداية معاكم mais زادة في أوروبا. Je pense كان ما غلطتش سمعت قبيلة لندرا Boston et d'autres endroits où nous موجودين فيهم زاده donc Exactement. On a lancé une alliance avec les 5 plus grandes associations de diaspora tunisienne à l'étranger, مع TITE aux États-Unis, مع STN en Suisse, مع TTU aux Émirats Arabes Unis, avec aussi le réseau tuniso-canadien des affaires au Canada et avec le TAG en Allemagne. Et donc, chacune de nos associations va organiser un forum, un Tunisia Global Forum, dans une ville différente, afin de toucher à chaque fois la diaspora limojouda في البلاد هذيك. Très bien, merci infiniment. يعطيك الصحة. نحكيو على Tunisia Global Forum اللي باش يكون donc très très bientôt, donc une date phare اللي هي le 23 septembre. Donc نحكيو على samedi prochain. نحكيو على l'innovation économique, نحكيو على les opportunités d'investissement, نحكيو على les talents كما ذكرت انت قبيله شوية et bien plus encore. حاجات اخرين باش تلقاهم موجودين. حكيت قبيله شوية على l'IT, donc la technologie en général, les startups et les différentes opportunités et les talents tunisiens اللي موجودين في برشا بلايص في دي سوسيتي في الأوروب اليوم بدهم ينجموا يسهلوا العملية ككل وينجموا يكونوا اليوم همزة وصل بين سي كومباني وبين الخطوة الأولى اللي نجموا يعملوها في تونس. هذا كل pour justement donc la roue de l'économie دور و on essaye bien sûr donc إنه نوفروا برشا مواطن شغل. d'ailleurs ذكرت حتى قبيلة شوية إنه نحكيو حتى على المناطق الداخلية اللي هي بدها تنجم تستفاد بمشاريع من هذا النوع ومن هذا القبيل. شكرا لك رحاب, ميرسي انفينيمون. نذكر لي انت رئيسة الجمعية التونسية لخريجي المدارس العليا الفرنسية. نحكيو على اتوش, l'association des Tunisiens des grandes écoles. l'événement ان شاء الله باش يكون السبت المقبل 23 سبتمبر 2023 في باريس على الساعة 10 توقيت باريس. شكرا.